होली स्पेशल आज आम प्रस्तुत करवा मिठा मात्र 5 ରୁ 10 मिनट ये मिठा बनिकी रेडी हम एत सुपर टेस्टी लगे ना देखिए मसरे 2 ରୁ 3 थर बनवाई पसंद करी अति कम समय अति कम सामग्री बनिकी रेडी हम आ देखिए पूरा सुपर टेस्टी रही पाटे कर पूरा मिल तो देखिए जापे के स्वादिष्ट बनी गोटे पीस बदल में 4 ରୁ 5 पीस खाइले भी मन भांगनी एत स्वादिष्ट गोटे मिठा रेसिपी आशा कर आज भिडियोटी आपण पसंद आसो तो चलतु लेट नक रेसिपी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। जेहेतु मार्केट स्टाइल मिठा दुकान स्टाइल आज आम प्रस्तुत करवा मिठा तो प्रथमे किसी पनीर नवा जी पनीर आपण मैंने बनवाक चाहिए से अनुसार पनीर नेबे आपण मैंने चाहिए क्षीर को छिड़ेक पनीर बनैबी ए मिठारे प्रस्तुत करेंगे। जेहेतु मो पाखे पनीर थिला तो मुझे नहीं 250 ग्राम पनीर नहीं आ पनीर को कौन करेंगे ना हाथ साहाଯ୍य टिके क्रश करदे देखो ये प्रोसेस टिके क्रश करदे तापर गोटे जार नवा से जार आम एड करदे सबुतक पनीर को आपण मैंने चाहिए यही समय पनीर सहित अमूल भी एड करेंगे जदि अधिक टेस्ट बनवाक चाहते खोआबल टेस्ट आने को चाहते ताहले ये मिक्स करी आपण मैंने अमूल भी नहीं पारे आ चीनी पाउडर दवा जी मिठा खाइबे से अनुसार चीनी पाउडर एड करेंगे ये 2 ରୁ 3ଟି भल जमी फ्लेवर आसो अळीच एड करदे अल्प टिके आम से क्षीर को एड करी गोटे आम फाइन पेस्ट बनिकी रेडी करदे तो देखो पेस्टा एमती हवा दरकार आपण मैंने चाहिए आउ टिके चिकन पेस्ट व मसृण पेस्ट भी बनई पारे तो ये मुझे हल्का देखो छेना छेना रखी हल्का टे खदरिया पेस्ट रखी ये रखा द्वारा मिठाटा बनी सारा पार्टी को टे छेना छेना माने देखिए खंड लगे बहुत बढ़िया लगे खावाई तापर गोटे देखो स्टेनर नवा स्टेनर आम अल्प टिके से गुआ घी टे अल्प टिके एड करदे जमी स्टेनरटा पूरा देखो ये प्रोसेस ब्रश साहाଯ୍य घी को आम ग्रीस करदे ये ग्रीस करने द्वारा जिते आम मिठाटा सीझेबा देखिए बिल्कुल भी लगेनि तो स्टेनर इजिली पूरा बाहरी पड़ो आउ ये काजू नहीं काजू ये पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी काजू ये भाजिक एड करमती देखा सुंदर लगे आ मिठाटा खाइबा समय गोटे गोटे पार्टी की जब काजू लगे ताहले देखिए खाइबा बहुत बढ़िया लगे तो देखो ये प्रोसेस काजू को सजेदेवा तापर आम जो बाटिकी रखी छेनाटा ताकू से आम देखो ये प्रोसेस टिके सेट करदे देखिए आपण मैंने तो अनेक थर रसगुल्ला बनई छेना खजा बनई किंतु ये स्टीम छेना को थे बनईकी देखूँ सब बनवाई पसंद करी आ मार्केट कम खर्चर आपण मैंने बनई पारे 5 ରୁ 10 मिनट बनिकी रेडी हो झटपट बनिकी रेडी हो तो देखो फाइनाली आम सेट पूरा कर टे आम ये प्रोसेस टिके टेप करदे जब बबल्स थी ताहले मिटिज तो ये कौन करवा ना आपको गोटे आम ए कड़े से कड़े पानी को देकर आपको टे सीझेदेवा देखिए 5 ରୁ 10 मिनट बनिकी रेडी हो तो गोटे कड़े नवा से आम एड करदे पानी पानी को एड कर सारा गोटे आम ये स्टेनर रखा आपण मैंने चाहिए गिना भी रखिपारे उल्टेक तो स्टेनर को रखी सारापर आम से कंटेनर को रखीदे तो कंटेनर को रखी आम कभर करदे जमी आपण मैंने केक जमी सेट करूँ प्रोसेस कभर करदे टे जमीक बांफ गुड़ाक जीवनी आउ से भितर बांफटा रहीकि आमर ये छेना मिठाटा जमी परफेक्टली पूरा बनिक रेडी हो स्टीम मिठाटा भलसे सीझीज जमी देखो आपण मैंने देखिए जापे मुझे पूरा 15 मिनट पर्यटन सीझाक देली 15 मिनट पर आपण कभर बाहर कर देखा हाथ को बिल्कुल भी छेना लगुनि तो जानदेवे परफेक्टली बनिकी रेडी हो सारा तो किसी समय आपको आम फ्रिज रखीदे हल्का ठंडा हाँपाई टे ठंडा हो सारा आम गोटे ये देखो गोटे प्लेट नवा आ टेप करके आम बाहर करदे तो देखिए केते बढ़िया गोटे आमर ये मिठा रेसिपी बनिकी रेडी होगा आ झटपट बनिकी रेडी है पूरा पूरी मार्केट स्टाइल बनिकी रेडी हो सारी तो आपण मैंने यही तरीके घरे थे ट्राए करूँ देखिए छोटू बड़ समस्ते पसंद करेंगे जेहेतु आगक होली आसी होली आपण मैंने यही मिठा को थे बनईकी देखूँ मात्र देखिए हाफ लिटर 2 ରୁ 3 लिटर क्षीर न आनिले भी जब गोटे लिटर भी क्षीर आनी बनाऊँ ना ताहले भी देखिए बहुत बढ़िया बनिकी रेडी हो देखिए थे बनइले देखिए बारंबार बनवाई इच्छा हम तो देखो छेना को आम कटिंग करदे छेनाटा कटिंग कर सारा आपण मान मनपसंद अनुसार आपण मैंने कटिंग करेंगे तो कटिंग करके आपण मैंने खाई देखो बहुत बढ़िया लगे फ्रेंड्स आप भिडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानक शेयर करूँ लाइक करूँ चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन क्लिक कर दिंतु
ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ସଫ୍ଟ ମିଠା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖିବେ ପାଟିରେ ଆଡ଼୍ କରୁ କରୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ହାର୍ଡ଼ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆକୁ ଯଦି ଫ୍ରିଜରେ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ରଖିଦେବେ ନା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ବନିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସଫ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। କେବଳ 2ଟି ସାମଗ୍ରୀରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଛେନା ଚିନି ଯଦି ଘରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରୁ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ଆପଣମାନେ ଘରେ ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ବି ବନାଉଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ବି ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଦେଖାଉଛି କେତେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଛି ଏ ମିଠାଟି। ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବି ବାହାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଘରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମାର୍କେଟରୁ ହିଁ କିଣିକି ଆଣିଥିବେ। ତ ଯାହାକୁ ବି ବନେଇକି ଦେବେ ନା ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମିଠାକୁ ମାର୍କେଟରୁ ହିଁ ମିଠା ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେକୌଣସି ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନେ ତ ଏଇ ମିଠାକୁ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ବନିକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ କେତେ ସାରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 250 ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଛେନା, କିନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପୁରା ଛେନା ମିଠା ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯାହାକୁ ବି ଏଇ ମିଠାଟି ଦେବେ ନା ତ ବିଲକୁଲ ବି ମନ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଗୋଟେ ବଦଳରେ 5 ପିସ୍ ଖାଇବେ। ଆଉ କେତେ ସାରା ପୁରା 250 ଗ୍ରାମରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। 2 ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ତ ମୋ ପୁଅ ତ ମୁଁ ବନଉ ହିଁ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇ ଚାଲିଥିଲା। ତ ମୁଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ତୁ ଖାଇବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ କାଜୁ ଏଠି ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୋଆ ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଅମୁଲ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଦେଖି ମିକ୍ସର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛେନାଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଅମୁଲକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଆମର ଏଠି ମିଠା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।